सुरा बुडारा हुलरर 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 आ आ बयस तार 36 कसी खाइब फल बसिकी कनेक्सन सुरा बुडारा हुलरर हुलरर बयस तार 36 कसी खाइब फल बसिकी कनेक्सन তীର ଚିହ୍ନ ମରା ଅଛି ମାନେ ଇଆଡ଼େ ନାଇଁ ହଁ 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 କିଛି କିଛି ନାହିଁ ହଉ ହେଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବିନି ପଳେ ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ ହାତ ଦେଇଛି ସକ୍ସେସ୍ ଓଲା 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 ଏଇଠି ପିଛା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ତମେ କିଏ ବାପା? ସେଇଠି ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ମରା ହେଇଥିଲା ଘର ଭଡ଼ା ଅଛି ମିଳିବ ହଁ ମୋର ଘର ପାଙ୍କା ଅଛି ତମେ ନିଜେ ରହିବ? ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗଟା ରହିବ ଆଉ ହଉ ବାପା ଶୁଣ ମୋର ହେଲା 2 ମାସର ଆଗ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦବ ଆଉ ନଗଦ 10,000 ଟଙ୍କା ଦବ ମୋର ତ ଖାଲି ଅଫର ଫୁଟୁଛି ଆଉ ଅଫର ଫୁଟୁଛି ଯେ ଘର ଭଡ଼ା ମାସକୁ କେତେ? ମାସକୁ ପରା କହିଲି 10,000 କହିଲେ ପରା ହଁ ଆଉ ଶୁଣ ଆଚ୍ଛା ତମେ ବିବାହିତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବିଭା ହେଇନି ଇଏ ବିଭା ହେଇଛି ତା ମାନେ ତମେ ରହିବନି ନା 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 ଇଏ ରହିବେ? ହଁ ଆଉ ତମ ମାଣ୍ଡୁ କାଇଁ? ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ନେଇକି ଆସିବି ଘରଟା ଠିକ ହେଇଗଲେ ନେଇକି ଆସିବି ନା ଆଉ ମାଣ୍ଡୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦିଟା ପେଣ୍ଡୁ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ହେଇଟି ବାପା ଶୁଣ ମୋର କେତେଟା ଅର୍ଥ ଅଛି ବାପା 2 ମାସର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦବ ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ମାସ କ୍ଲିୟର ଆଚ୍ଛା 10ରୁ ଆଉ କମିବନି ନା କମି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ପୁରା 10 ମୋର ତ ଅଫର ଖାଲି ଉଠୁଛି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ମଉସା ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ ଆମେ ତମେ ନେଇକିରି ଆସୁଛୁ ମାଣ୍ଡୁକୁ ନେଇକି ଶୀଘ୍ର ଆସୁ ତମ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଆସିବ ହଁ ଠିକ ସବୁ ଅଛି। ସବୁ ସବୁ ହଁ ହଉ ହଉ ଯା ତମେ ଆଜିଠୁ ଆସିବ ଟି? ଗଲୁ ଆଇଲୁ ଆଉ ଶୁଣ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଣିବ ଆଉ ଭୋଟର ପରିଚୟ ଆଣିଥବ ତମେ ତ ରହିବନି ସିଏ ତ ରହିବ ତମରି ତାଙ୍କର ଯା ବେଗେ ଆସିବ ଯା ଯା ହଉ ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ଏତେବେଳେ ତ ଦଲମ ପାତି ପୁତିବ ଆଉ ନାଇଁ ଗରମ ପାଣି ପୋତିବା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ତ ଖାଲି ଅଫର ଉଠିଲା ଆଉ ଇଏ ବାଲୋ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆସି ନଥିଲେ ହଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ମାନ୍ଦିଆ ଥିବ ତାର ହଁ ତା ଆର୍ଜା ଆସିବ ଆଉ ସିଏ ଆସିବ ଆଉ ବାସ୍ତା ଆସିବ ହଁ ତା ମାନ୍ଦୁ ଆସିବନି ନାଇଁ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଉ ଗୋଟାକ ଭାଜା ସେଇ ଗୋଟାକ ନା ମାନ୍ଦୁ ଦଉ ତା ଭାଲଟା ଥିତନ୍ତି ନାଇଁ ତୁ ମୁଣ୍ଡାଟା ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ସେ ଏକା ଜିନିଷ ସେଇ ଏକା ଏକା ଜିନିଷ ବା କହୁଛି ହେଇଥିବ ଆଉ ଏ ବାଲୋ ଏ ମୋ ମାନ୍ଦୁ କହୁଛୁ ନାଚ ତ ମାଣ୍ଡୁ ଆସିବା ଟାଇମ କଣ ହେଲାଣି କେତେବେଳେ ହବ ତମ ତଳ ବାଦୁ ଆଉଛି ଆରେ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣୁ ତା ଟାଇମ ହେଲେ ତୁ ଛା ତୋର ଆସିବ ଖାଲି ଅନେଇଲୁ সময়କୁ ଅପେକ୍ଷା କର ବାଲୋ ତାହେଲେ ଟାଇମ ଦଉଛୁ ଦନ୍ତା ବି ଦଉନୁ ତୁ ଶୁଣୁ ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖା ନା
तू गाड़ी पछिकरी तू ବାହାଲ ବାହାଲ 4ଟା ବେଳେ ହବ ଟାଇମ୍ हे तो काम तू कलु से हेला बेले हबो କାଲି ପଛର ଦିନ हौ सुनु ହଁ गाड़ी गाड़ी पछिकरी जीबू टिके मु चिठा देबी हरियारी आनी ବାହାଲ ବେନ୍ତିଲି ତ ତାନୁଥିବି हाँ 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 जीबू जीबू जा କାଲି ଗପ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡୁ କାନ୍ଦୁ ତିତି ଯୋଗାଡ଼ କରୁନି ହଉ ଚଲା ବା ମୋ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡୁ ଠିକ୍ କଲୁ ମୁଁ ବେଗୁଲି ଦୋକାନରେ ପୁତେଇ ଦେବି दादार अरे तुरु जेमती काउची सांगे सांग तो गली आउतती आउ खराब भाई रे भाई टिके भी का पके चांस रे पांचटा घर हैला बेलकू बड़ा बुझा बुझी करिया को मते टे भारी टेंशन ने ना तापरे जानु तो से टोकाटा हमर पूरा गोला कावडाटा तेणु सब जाक मैनेज कला बेलकू मते भारी शुणु मु आका हैला माने तते निश्चिंत अनेबी हैला हाँ तो अरे काहे कि तू एते अंदर आउछु ए नाइ मोर ऑफर खाली तू जाओ ये कथा उडा तो सबले मते भल लागना ये हाउ सुनु फांका हैला माने मु तते जणेबाटा मन हैला हो हो तू फोन रख कोडा बेकारिया लोक सबले मते खाली डिस्टर्ब कर नमस्कार मौसा यारे नमस्कार नमस्कार मौसा हमें तमे ये ले को मांडू आंडू हाँ पूरा रमणीय आबिड़ी तो जा खाई जा एमिति कौन कथबार्ता कर पर झील बो ऊपर आखि पकेबाटा खराब हेलो के रतना कहला पे 10,000 पड़ीगला से टका मते पठाइबू पठा 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 मु रही मोर तो अपर खाली अच्छा बापा तमे मो अपरटा फुटौ न मौसा एबे बा तुमे कहलो पर झियो बहु ऊपर आखि पकेले खरापे अरे मो टंका घर बड़ाटा मोर तो अपर खाली फुटुची एटी मौसा नहीं नहीं भाई ना अरे एइटा भल लागिला कौन कहतिले कि तमर तो सब किछि अछि हेले मु नथिली मु तबे हसी गली आ तमर भी पूर्ण कर देबे कोन मन बंचे पैसा तो जाउची आसुची हेले मु सब बेले रही जेबे मोर तो खाली फुटुची मौसा एबे आमे सब काम सारी आसुछु मो माइकिना एबे तमर आई मीन टू से मो माइकिना को टिके जगी थप आमे टिके एबे मु अछि माने कुकुर छुआटा भी गलिबार चांस तमे आसी पार हमें तो ये खोजु थलो आसुच सुजी मु कोन कहथली कि कोन से मान दी जन तो गले घर भीतर को जाई कि टिके गरमा गरम चा करी के आइले आमे दी जन जाक खाए ओके स्वीटर केमिति लागंता बढ़िया लगता ओके स्वीटर ए गोटे कथा तमे जदी कहबो मु कोन नै कोन कर देबी आ आसी मोर तो अपर खाली फुटुची हे प्रभु हे जगन्नाथ आकु दउचो ताकु दउचो मो बळुकु घांटी दउचो तो ना हेरे
तोरी माध्यम जो टकी सांगे मु डाना रहूली तू शेष ताकू ही नहीं पलि आइचु तो कहीं मिलने एड़े बेहियाटा रे तू शेष मोर ना शत्रु अरे शास्त्र कहिछि जे जा हांडरे चाउल पकाइछि से ताकू खुपीबो। अबे शास्त्र एटा भी कहिछि जे परमाल खाइबो सेटा सळा ओइटा किया हां। अरे तू तो कहूचु तू तो बाहर रहिलु आम पंचायत रे आउरी 5टा टोका संगे तार डान्नार थिला अरे तू 6 नंबर मु होउछि 7 नंबर। अबे डाहा मिछुआटा तू मो मालटा को तू पटै नेलु मो जमी रे तू हळ कलु अबे मु घर ठीक कली तू रहिलु अबे केते नंबर बेहियाटा बे तू 6 नंबर। चुपे आउ सही परिबि नै तम दीटा नारे सुर बुढ़ा के सब सत कथा कहबी ता घरु बाहर करबी ता परे जाकी मो आत्मा शांति पाइबो। हां ए टाकू तोर मने पडुछि ना बापा पकेटरू 10 पैसा चोरी करी 7 पैसा तोते खुआई 3 पैसा मु खाइतली तोर केमती मंगल हबो तू केमती शहर रे बड़ मनीष हबो मु से कथा केते राती दिन भाबु। अबे 10 पैसा रे मटर मते देगी तू बा मोठू टंका टंका केते थर मारिचु हां तू से यात्रा डायलॉग मते माननी मु सुर बुढ़ा कहगी एथरक तोर मारी। हां ए टाकू तू बुढ़ा को किछ कहना रे मो सागोटा परे टाकू सुन रे गोड़ छाड़ कहूची छाड़ मु किछ सुनिबि। अरे सुन मो बाटा बा मत सुन कौन शुणिबू हां कौन शुणिबू सुना। अरे मु हाउ गोटे झियो ठीक करछि तू सुजी की छाड़ी की उपमा खाइबू आई मीन टू से उपासना को पाइबू ता नंबर कॉल कले से काली पळे आसीबो से झियो को देखिबू तू टोटल भूले जेबू सुजी किए। हां हां कोठी ठीक कर कारू आसीबो ताकू कॉल कर देछि से पहुंचबो ताकू देखिला पर तू सुजी की छाड़ी की उपमा खाइबू आई मीन टू से उपासना को पाइबू कोन लागुछि से सुजी थारु से बहुत सुंदर। हां सुंदर माने पूरा बाय बाय कोला चांदो गुड बाय कहू तो गया 6 नंबर पूरा 36 हां पूरा गाबू बेलुनु अबे सत्य कहलु ता बेलु ने तोरा हाथ बाजिनी तो मोर किंतु तो ऊपर विश्वास होनी समझ रहे हो सत्य कह समझ रहे हो बाजिनी तो समझ रहे हो ना 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 सांगो तू भूल बुझुछु मु सुजी मोर आ उपमा तोर मजा आया। उपमा पर जियंता घुगुनी ढाली खाइबा पे तोरी पाखु को नै गया सत्य कहू सत्य कहूछु सांगो सत्य सत्य ताले एतरक ठीक सुनु मु से बुढ़ा किसी कहबी नै जा तू एटा जो कथाटा कहलु मो मन को टिके शांति पाइला सत्य कहू सत्य लो उपमा मोर ओके तो हाथ बाजिनी ना क्लियर ओके आउ जदी भूल भाल हुए नाइ हबनी कहबी नै नाइ रेडी हां उपमा मते रेडी तो आ ले चलो अब देरी काय करिया आओ चलो चलो আলো সুজি আলো তো গরম পানি টিকে পিয়া এ চা টিকে পিয়া এই সাজু সেটি তো কোন করছো নাই নাই আমার- কোন করছো ତମେ ଦା ତଳିବାକୁ ଆଇଛ ମୁଁ ସେଇଆ କରୁଛି ତା ପିଇବି চা পিয়া করছো হও চা পিলু ନା ତା ଗଲମ ଅଛି ମୁଁ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ପିଇବି এই শুনু চাহা কপ ধরি বাহারকু যা ফুঙ্কি ফুঙ্কি পিবু যদি কিଏ ଆସିଲା মতে ডাকি ହେଲା চল କାଇଁ ତମେ ତ ଅନ୍ତଲି ହୋଇ କି আরে মু ফুঙ্কি ফুঙ্কি পিবি তু যা চল চল ବାହା ମତେ କିଛି କଲେଇ ଦବନି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହା ଗଲା ପରେ ଆସିବି ଏଠି ଭାଇ ନା ତମ ପୁଅ ନା ଭାରି ଭଲ ମୋର ସବୁ କାମ କରିଦଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାଇ ମୁଁ କଣ ନାହିଁ କି ମତେ କହିଲନି ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇଠି ଭାଇ ନା ତମେ କଣ ଏସବୁ କାମ ପାରିବ ତମେ ତ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ତମେ ଖାଲି ବସିବ ଅଙ୍ଗୁର ଛିଡେଇ ଛିଡେଇ ଖାଇବ। ସତରେ ମୋର ଅପର କାଲି ଫୁଟୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଯେ ତମେ ଯୋଉ ଛକରେ କହିଥିଲ ମୁଁ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି। ଏ ଆମେ ତ ଆଗରେ ଅଛୁ ପୁରା ଦେଖ ଆଗକୁ ହଁ ହଁ ଆସ ଆସ ଆସ। ଆରେ ତୁ ପୁରା ପକ୍କା ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ଆରେ ତାତିଆ ଭାଇ तू मते भाई बोल डाक सुंदरी तरुणी मुर्ग नयनी
ମତେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିଲେ ମତେ କଷ୍ଟ ହବନି? ବୋଲା ଭାଇ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁନି ତତେ ବୁଝେଇଦେବି ଇଆଡକୁ ଆଇଲୁ। ଆଲୋ ଆମ ଗାଁ ଟାକିଆ ଆଉ ଟାକିଆ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବା କୋଟିପତି ହେଇଗଲାଣି। ତା ପାଖରେ ଖାଲି ପଇସା ହିଁ ପଇସା। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଜାଣିଛୁ? ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର। ମାତ୍ର ଆଉ ଡକ୍ଟର 3 ମାସ ଟାଇମ ଦେଇଛି। ତାକୁ ତୁ ବାହା ହେଇଗଲେ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ଯାକ ତୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ତାପରେ ତୋର ମୋର ତ ଯିବା ମୋନାଲି। ଖାଲି ଏବେ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେ, କିଛି କରୁନ, ତାକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ହଁ ଟାକିଆ ଭାଇ ଚାଲ। ମୁଁ ଏଥରକ ହେଇ ବୁଝେଇଦେଲି, ବାହାଘରଟା ଆମର କାଲି ହବ। ମୋର ତାର ଓକେ ଫାଇନାଲ ହବ। ହଉ ଏବେ ଚାଲ। ଆଉ ଏଥରକ ତମେ ଚଲାଅ, ସିଏ ମଝିରେ ବସିବ, ମୁଁ ପଛରେ ଡାଲା ଧରି ବସିବି। ଆଉ ଯା ବ୍ୟାଗଟା ଦେଲୁ। ହଉ 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 ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତମ ଜିନିଷ ତମେ ନବ ନା ଆଉ। ବସିଲ ହଁ ବସିଲି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, କାଲି ତ ହବ ଆଉ, ବାହାଘର ତ ହେଲା ଆଉ। ମଉସା ମଉସା ଆବେ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ କୋଉଠି ସବୁ ପାଉଛ? ଆବେ କେଡେ କେଡେ ଫଳ ହେଇଛି, ମୋର ତ ଖାଲି ଅପର ଫୁଟୁଛି ଆଉ। ଅଫର ଫୁଟିବ। ହାଁ? ଏ ବୁଝିବ ମଉସା, କାଲି ହଁ। ତମେ ତ ଖାଲି ଘିଅ ମୋରେ ଭାସିବ। ଆଉ ମଉସା କାଲି ଆମର ବାହାଘର, ହଁ। ଆମେ ଟିକେ ସବୁ କାମ ସାରିକିରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ତ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦିଟା ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଖୋଲିକିରି ସାଇଜ କରି ରଖିଥିବ, ଆମେ ଆସିବୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଚାହା କରିବୁ। ଆଉ ତମର ତ ଖାଲି ଅଫର ତମର ତ ଖାଲି ଅପର ଫୁଟୁଛି। ଆବେ ତମେ ଦିଟା ଖାଲି ମାଉଁସ ଖାଇବ, ମତେ ଟିକେ କଣ୍ଟା ଦବନି? କଣ କହିଲ ମଉସା? ତମେ କଣ୍ଟା ଖାଇବ? ତମର ଆଉ ଦାନ୍ତ ଅଛି? ଆମେ 2 ଜଣ କଣ୍ଟା ଖାଇବୁ, ତମେ ଖାଇବ ମାଉଁସ। ମୋର ତ ଖାଲି ଅପର ଜଳୁଛି। प्यारी समझ गई। କଣ ମଉସା ଆପଣ ଏବେ ଖୁସି ତ? ଖୁସି ଆଉ କଣ, ମୋର ତ ଖାଲି ଅପର ଫୁଟୁଛି। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ଶୁଣ ଭଲ ହେଲା ତୁ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି, ତୁ ଆସିଗଲୁ, ଏବେ ଜମିଯିବ। ତୁ କେମିତି ଅଛୁ କହିଲୁ? ମଲା ମୋର କଣ ହବ ଯେ, ମୁଁ ଏକଦମ ବିନ୍ଦାସ ଅଛି। ହଁ ତତେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି। ତମ ଦିଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ତ ଅପର ଖାଲି ଫୁଟୁଛି। ଏମିତି ଭିକ ମାଗିଲେ କେହି ଦେବେନି। ଟଙ୍କା ଦିଜା ନା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଅନ୍ଧ ଅଭିନୟ କର। ଅନ୍ଧ ଅଭିନୟ କଲେ ଲୋକ ପଇସା ଦେବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଆଖି ବାବୁ ଭିକ ଗୋଟେ ଦିଅ, ବାବୁ ଅନ୍ଧକୁ ଭିକ ଦିଅ, ମଙ୍ଗଳ ହବ, ବାବୁ ଭିକ ଦିଅ, ବାବୁ ଅନ୍ଧକୁ ଭିକ ଗୋଟେ ମିଳୁ, ବାବୁ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ବାବୁ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବାବୁ ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ବାବୁ। ବାବୁ ପଇସା ଅନ୍ଧକୁ ଭିକ ଦିଅ, ବାବୁ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ବାବୁ। ବାବୁ ଭିକ ଏ ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ, ଭଲ ମଣିଷ ହବୁ, ଅନ୍ଧକୁ ଭିକ ଦିଅ, ବାବୁ ମଙ୍ଗଳ କର, ବାବୁ ହେଲେ ହେଇ ଇଏ ଦିଟା ନିଦକୁ କୋତିପତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କଲା ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଲଇଥା ଆଜି ଥଲା ତମକୁ ଭିଡିଓ କଲିକି ଦେଖେଇବି,
ବିକାଲି ହେଇକି କୋଟିପତି ଦେଖେଉଛ ବାହାକୁ ଦେଖେଇବା ତମତିକି ଦେଖେଇବି। ଜାଣିଛ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଆମ ପ୍ରେମରେ ସଫଳ ହବ ବୋଲି। ସେ କଥା କହୁଛୁ ମତେ ବି କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମାନେ ଲାଇଫରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ବୋଲି ବୁଝିଲୁ। ଆମର ବାହାଘର ହବ। ସଫଳ ହେଲା ନା ଦିଦି ଇଏ ତିଏ ଇଏ ବା ଉପମା। ଉପମା ଏଇ ତୁ ତାଇ କତମତିଆ ହେଇଛି। अबे साले ଇଏ ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣ ପାଇଁ ବଳିଆ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଆଣିଛି ଏଇ ତୁନା ତେଲେ। ତମ ଦି ଜଣ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୋ ବା ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛି। ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ବି ବାଟିଏ ଦମି ଅତଲ ଦିନ ତ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି। ତମେ ଦା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆଇ ତ ते दीटा भिकाली मु वीडियो कॉल के आनी देखु न ये देखो ये वीडियो तार भिकाली वीडियो ये देखो तमे देखु न देखो देखो वीडियो बाबू अंध बिक दियंतु बाबू मंगल करनु भगवान मंगल करनु हां झाले जो भगवान मंगल करनु वाला पाठ तांदिले खाइबो आ तुम लाइफ ले पुला पुला टंका थिबो हां मो तताले लादी हे जाओ तमे मो कताले लादी हेले ए घलो बाली टंका पैसा संपत्ति सब मो बाग कहि की तम दी दन के नाले कलतेबी ए जी अनेलु मो पुओ जा कइला माने पूरा ठीक कइला हेबा आमो कथारे तमे जदी राजी हे जीवन मु तमको खाली की अमौरे बते एदी सुना रूपारे छाउनी कर दो तापर कोन कहलु तू मते रा बाहे जीवु से मो पुओ को बाहे आमे दी जन जाका भारी खुशी रे रहिला तुम सत्य कहिजो से दिटा को फूल बेकार अंक पाखरे किछि भी नाही हां आमे तम कथारे राजी अरे अरे ये कौन आमे दी जण आसीनु तमे फूलमाला पके की फोटो उठे आरंभ कर दो नो नो ओ पो दी जने फूलमाला पकई आकर सार को हुलुर हुलुर कलेरी कथा कोन ये कौन तमर आउ किछि काम नाइ रे धड़िया हमर सब काम सरिलानी आमे वर्तमान मून करियाकू मनाली जाउचू